Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Atmosphere with me, Miss Suci. Okay, so today's topic we are going to learn about adjective clause. Okay, let's see the objectives our lesson for today. First, students know kind of adjectives clause, and the second, students use in daily life, and the third, students make simple sentences using adjective clause. Okay, so di sini tujuannya kalian bisa mengerti jenis-jenis adjective clause, kemudian yang kedua kalian bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, and the last kalian bisa membuat kalimat simple menggunakan adjective clause. Okay, adjective clause. We use adjective clause, also called relative clauses, to identify or give additional information about nouns, people, places, or things. Jadi, adjective clause di sini kita menggunakannya untuk memberi informasi tambahan ya terhadap kata benda ya. Di sini ada orang, tempat, atau hal. Seperti itu. Okay, let's see kinds of adjective clause. Di sini ada who, whom, which, that, whose, when, and where. Ya, last meeting we have learned about WH question. Nah, di sini sebenarnya masih ada kaitannya dengan pelajaran last meeting ya. Who and whom. Who itu untuk subjek, whom untuk objek, ya, which itu untuk choice, pilihan, that untuk benda gitu, whose untuk kepunyaan, when untuk time, and then where is about place. Seperti itu. Okay, the first, who. The example of who. Di sini ada dua kalimat, kita menyambungnya dengan adjective clause who, ya. Let's see the first sentence. The man is playing baseball. Yang kedua, the man is holding a bat. Nah, kalau kita gabungkan menjadi menggunakan using adjective clause, the man who is holding the bat is playing baseball. Laki-laki yang. Nah, di sini who di sini pengganti siapa? Pengganti the man, ya, subject. Who is holding the bat is playing baseball. Jadi laki-laki yang sedang memegang bat sedang bermain baseball. Seperti itu. Okay, let's see another example. Sentences with adjective clauses can be seen as combination of two sentences. Nah, di sini kalimat dengan adjective clause bisa dikombinasikan jadi dua kalimat ya. I have a friend di sini. She loves to shop. Nah, di sini I have a friend who loves to shop. Nah, di sini who di sini pengganti she ya, subjek sebagai subjek who. Okay, let's see another example of whom. Ya, I see the doctor in the room. The doctor is my father. Nah, kalimat pertama bisa kita lihat di sini. I see the doctor in the room. Kalimat kedua, the doctor is my father. Nah, kita gunakan whom di sini sebagai penghubung atau adjective clause-nya. The doctor whom you see in the room is my father. Nah, the doctor whom. Nah, whom di sini adalah pengganti dari dokter ya. Dokter yang kamu lihat di ruangan adalah ayah saya. Nah, di sini sebagai objek ya, bukan subjek. Okay, let's see the differences between who and whom. Who and whom are used only for people. Who is the subject of the clause. Jadi who and whom ini digunakan untuk hanya untuk orang ya. Who is the subject of the clause. Who itu sebagai subjek dari clause-nya. After who, you should see a verb. Jadi setelah who kalian harus melihat kata kerja gitu ya. Nah, whom is the object of the clause. Ya, kalau whom ini adalah objek. After whom, setelah whom, you should see a subject. Setelah whom, kalian harus melihat ada subjeknya. Jadi dalam satu kalimat, ketika kalian menggunakan who, berarti kalian harus melihat kata kerjanya. Tapi kalau untuk whom, kalian harus melihat subjeknya. Seperti itu. Okay, for the next is which. Which is only used for things, which can be both subject and object of the clause. Jadi, which di sini digunakan untuk hal ya, yang bisa digunakan both subject, keduanya bisa sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa. Okay, let's see the example of which. The first sentence, the telephone is in your room. The second sentence, the telephone is ringing. Nah, di sini which itu adalah pilihan ya. The telephone which is in your room is ringing. Ya, telepon yang ada di ruanganmu itu berdering. Nah, di sini which adalah untuk hal ya, bisa subjek, bisa sebagai objek dalam satu kalimat. Okay, for the next is that. That is used for both people and things, less formal than whom and which ya. Jadi that ini digunakan untuk
kata ganti orang atau benda atau hal gitu ya. Less formal, ini lebih kurang formal daripada whom and which. Jadi kalau untuk orang lebih tepatnya whom ya kan, atau which di sini lebih formal. Tapi that itu lebih ke hal atau benda gitu ya. Biasanya ini untuk informal. That can be both subject and object of the clause. Nah, ini bisa menjadi subjek atau objek dari sebuah klausa. Okay, let's see the example of that. I see the flowers. Ini kalimat pertama. Yang kedua, the flowers are in the pond. Nah, di sini kita pakai adjective clause that. The flowers that you see are in the pond. Nah, bisa seperti itu. The flowers ya, bunga-bunga yang kamu lihat ada di kolam. I see the flowers that are in the pond. Itu juga boleh seperti itu. Saya melihat bunga-bunga yang ada di kolam. Seperti itu. Jadi bisa keduanya kita pakai that. That di sini pengganti flowers, bunga gitu ya. Boleh seperti itu karena sifatnya that ini adalah informal atau less formal ya, lebih kurang formal dibanding whom and which. Okay, for the next is whose. Whose is the possessive and is used for both people and things and must be followed by noun. Nah, di sini whose di sini adalah possessive atau kepunyaan ya, untuk mengganti kata kepunyaan dan biasanya digunakan untuk orang dan hal ya, dan harus diikuti oleh kata benda. Whose plus noun can be subject or object. Ya, jadi whose di sini bisa jadi objek atau subjek ya. I heard, nah, as the example, I heard the scientist whose work is attracting interest. I met the scientist whose work I admire. Okay, so we're going to see another example. Kita akan lihat contoh lebih lanjutnya. Okay, let's see the next example of whose. Di sini kita bisa lihat contoh lain dari whose. Kalimat pertama bisa kita lihat, the girl is crying. Terus yang kedua, her cat is sick. Nah, jika digabungkan menggunakan whose sebagai adjective clause-nya, ya, the girl whose cat is sick is crying, ya kan? Perempuan itu yang kucingnya sakit sedang menangis. Whose di sini pengganti her cat ya untuk kepunyaannya. Oke ya, seperti itu contohnya. Oke, next is one. When modifies the noun time. Ada century, year, day, night. Example. Your friend wants to know when you were born. Nah, di sini when di sini dimodifikasi untuk menyatakan waktu ya. Ada abad, tahun, hari atau malam gitu ya. Nah, contoh di sini temanmu ingin mengetahui kapan kamu lahir ya. Di sini when-nya di sini untuk menanyakan waktu. Okay, for the next is where. Where modifies the noun place. Jadi where di sini dimodifikasi untuk kata benda ya. Di sini ada country, city, building, house, room, street, and so on ya. Bisa menunjukkan kata tempat. Di sini bisa negara, kota, bangunan, rumah, ruangan, jalan, dan seterusnya. Example, I want to know the name of the city where you were born. Nah, di sini saya pengen tahu nama kota di mana kamu lahir. Nah, di sini where di sini adalah kata ganti untuk menanyakan tempat ya, atau adjective clause untuk menanyakan tempat ya. Nah, biasanya jawabannya I was born in Jakarta. Oh, I was born in Jakarta. Berarti Jakarta itu adalah jawaban dari where, menanyakan tempat. Okay, I think that's it enough for today. Thank you for your attention and see you again for the next video. Bye bye.